Magsarangkay. Ay, di man Janelle. Kuntalay na. Kuntalay di kita kanta kan Janelle. Sangkay Janelle. Oh, kada alaga na. Okay ka. Style ito natakaw na ako. Style lang para makasunod na yun. Adi Mayor. Ayun na. Paya patron. Oo. Hi! Paya patron. Mabay mo siya. Opo. Ano yung anak? May daklase ni Ra. Oo. Sige po. Yan na. Kaya may dakusalin nga manok. May dito pa magkakadtuan. Praktikal lang kita. Kanugon, ikaw italaan ni Didi. Sunod, itbubutan ko Didi. Kurdon, bulungan, hinggot. Sunod. Nakatigitat ka mana. Hi ma'am. Hi. Oh, pengen patron. Oo, pengen patron. Para ka. 1, 2, 3. Sakto diri. Ay lang mo. Ay, good morning. What a wonderful day. What a wonderful people of the Philippines. Good morning, good morning, good morning, good morning. Today is 25. oh, April 25. Oh, today is 25. Today is April 25, 2024. Patron Habislig ng Pagsalin Oro ka Nuestra Señora. Ano ko? Nuestra Señora de Salvacion. Basta. Oy, good morning kayo. Iya ko rin kasi ha. Iya pa dero tira na sildoon. Okay yung aga. Today is April 25. Patron Habislig. Mano, Edgar, oy, mano. Ayo nga duha. Mapaingaga. Patron yun na. Masingad to kita. Ambot ko na not resulta. Kaya na diri pa man kita maram kay oras pala 7 logo di ko siya. Gintuyo gud din nga. Malit. Oh, ikitaon tataton daran yan. Magdadara kitang Tupperware, ma-bring home kita. Cordon bleu tato humtan. Oh, good morning ayo, good morning, good morning. Oh, okay. Sasakayan tayo at batos. Tapos baga mamasayeros lagi ta. May natalabagay parality na ice water. Oo. Di matigang na iton misa, no? Ali kita yun na di barangay Bislig Nira Kapilia. So Barangay Bislig Fiesta 2024 in honor of Nuestra Señora de Salvacion. Sa Salinuro yan at kapistahan dito, ano? Nato niya na hermana amoy Mrs. Teresita Egrubay Boucher, Hermana Mayor 2023. Amoy nira, oh. So niyan masingad to kita, ma-style kita niyan, ha? Our Hermana Mayor, Ma'am Mrs. Teresita Egrubay Boucher, together with his husband John Boucher, Ma'am Gina Merino, our beloved mayor, our government officials who are here, barangay officials, our barangay chapel officers, to the members of the Pafania of our Nuestra Señora de Salvacion here in Bislig, to all the devotees, mga nagdedebosyon, ng mga mamamatron, no? Mga kabugtuan ko na Kristo, maupay nga aganan, maupay nga fiesta, hayo nga tanan. Viva Nuestra Señora de Salvacion. I was asked by our parish priest, Father Duncan, to deliver the homily. And also yesterday he reminded me, and I said, yes, Father, without hesitation. And this is, I believe, an opportunity for me, and to
express my gratitude, yes, to the Hermana Mayor, to the family, no? And also to Mama Mary. No? I was assigned in the Assumption Parish, no? And I was assigned for 3 years. No? And now that I am in Dulag, my present assignment, wala na sa buta, 3 years na ngayon. Mga June na for transfer. But what inspired me, one thing that inspired me, because I am assigned to the parishes, no? Entitled to Mama Mary. Labi na hindi nga ito pag-devotion, this our devotion to Our Lady Nuestra Señora de Salvacion. I believe in the devotion is attributed also to the many favors that we have received from Mama Mary as our mother, nanay. No? Kaya nag-research ako in Facebook, no? This devotion, this Señora de Salvacion, di ka ginihika Albay, it is from Albay, no? Boruhan TV Albay. No? There was this story that the man nagsuguri niya ng pagpakarb, hindi nga kahoy, no? Hindi nga calvitry, hindi nga daan na ako nga kahoy. No? Nagtulong ang image na nahimo. No? May nausa na saint, another one is San Antonio de Padua, and the other one is Nuestra Señora de Salvacion. Pero wala pa ito title. No? Wala pa ito title kung yan, Nuestra Señora de Salvacion. Pagkatag ng title, no? Nuestra Señora de Salvacion, it is through instrumentality. No, sa mismo nga nasa ilo mismo nga ni abot na kalapit Bishop Timo Pasis. Nga abot ng Bishop Albay 1976. Kinikilip ng negosyo Nuestra Señora de Salvacion in the rest of the whole province of Albay. Kung bakit kapag ito, dapat mga kawan ang may dato kamaragman yapon na dito wasala mga sakit, may mga gusto magsakot, mga lalaki. And they were scared. They were tribute for the intercession of the Blessed Virgin Mary. Maupay nga patron, aton nga tanan din niya bislig. Papay naman. Nagpapasalamat ako nga natin tulong nga pali. Our three priests today, Padre Kongkon, Father JB, Father Joey. Kaya nagpapasalamat kaya ako kananay susay nga waray naman din pero hiya ko din nagsaring nga akon nga go for it. And also nagpapasalamat kaya ako kan Ding Dong. Without him, there won't be anything done. And also I wish to express my profound gratitude to for all the omnipotent God, for all the blessings, and blessing the Nuestra Señora de Salvacion. Just a few words, because Hermana asked me, so I have to do it. I'm very proud of Hermana, my wife, very proud of her, because when she was approached by Ding Dong, as she says, Nanay Susay said, you should say yes. And from the beginning, and every step of the way until now, she did it for the glory of God, you know? Not for her own pride. She knows where she comes from. You know, Gayaron Igrobay family, like my mother-in-law was used to say, very, very, very poor. And so me, I'm very proud to be part of Gayaron Igrobay family for the last 30 years. And I want to do a special prayer for her mother, Nanay Susay. So enjoy everyone fiesta and have a good time with your friends and relatives. Thank you, Lord. In behalf of the Biz League chapel leaders, who would like to give this plaque of appreciation
Archdiocese of Palo, Assumption of Our Lady Parish, Nuestra Señora de Salvacion Chapel, Bislig Tinawan Leyte. Plaque of appreciation is hereby given to Teresita Iglobay Boucher in grateful recognition of her generosity and sincere support to the chapel for being this year's Hermana Mayor on the Fiesta celebration in honor of Nuestra Señora de Salvacion, given this 25th day of April 2024 at the Nuestra Señora de Salvacion Chapel, Bislig Tinawan Leyte, signed by our parish priest, Reverend Father Ebert Concon de Trinchera. Manay na mga Padre to give this plaque of appreciation. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Happy Fiesta! Viva! Susunod ang Buyan. Nanay, tatay, badlisan akta, natigaman ng cross ang bata. Yan. Badlisin niyo, tigaman ng cross. Nanay, tatay, ninong-ninang. Nanay, tatay, ninong-ninang. Badlisin, tigaman ng cross, ang bata. Nanay, tatay, sige na, ikaw mo kahod, kaya ito anak. Padlisin yung tigaman ng cross ng bata. Nawaliwan. Ini, nagalaan talo, kaya papasyon ng bata. Yan. Nawaliwan, padlisin. Padlisin, tigaman ng cross ng bata. Nanay, tatay, ninong-ninang. Tatay, badlisin, tigaman ng krus, anak tangan bata. Badlisin, tigaman ng krus, anak tangan bata. So, 15 ko na ini. Mga mapingin ko na yan, ha? 15 ko na ini gimbunyagan yan, ha? Ada kay mamatron na kita. Oh. Madal sa kita. Oh gitu. Madal sa kita ha. Oh. Pagka din ha. Ada kay namun din yung balay ni Ramiro. Oh. Oh. Oy. Serang kay ay di mana Janel. Kuntalay na. Kuntalay di kita kan Janel. Kan kay Janel. Style na ito natakaw na ako. Style na kung makasunod na yun. Ay. Saan kayo tanyo? Ito ka mo dito. Libuta. Oh, malibot kita. Ano mo? Oh, ay, dito libot. Kaya patron. Oh. Ay, kaya patron. Mabay mo masyado. Opo. Anak. May daklase ni Era. Oh, sige po. Ito lang dito. Man naka. Oh. Ha? Kukuha na lang ito. Oh, sige na. Ito na, natakaw lang ngayon. Matakaw lang, oh. Apa na lagi ka? Matakaw kita, oh. Ligla na. Hello. Thank you, man. Oo. Oh, thank you. Huwag kang kitang kanon. Ate, makuha na kong letson, ate. Letson. Alright, thank you. Ay kita. Yan na. Kami dakusalin nga manok.
May dito pa magkakadkuan. Ikat mo buhaton. Cleaning na ba? Man, may din din yung secret weapon. Nakita ka mo tinin. Kasusod lang na iya. Kasya. Di ritong makarawod. Kaya no. Oh, nakakuha nini. Ano pa ini? Praktikal lang kita. Ano din? Ikaw sa lahan dito. Sunod, itbubutan ka dito. Cordon bleu na linlit. Sunod. Makato kita termana. Asya na. Okay. Thank you. Sige, salamat. 1, 2, 3. Thank you, Kapyo. Opo. Thank you. PLL, sir. I'm not meeting you. Opo. Opo. Thank you, ma'am. Thank you. Dahil lang wala ka ito na, wala mo sa mag-ibigay. Kaitan niyo. Opo. Thank you. Tapos na po. Opo. Tapos na. Mayor. Thank you, May. Thank you. Nakadi ako, sir. Thank you. Thank you. Wala, kimulak si kumaon. Adi kita lang. Hoy! Mapay nga patrong! May dalag kita itong hermana. May dalag ta naman na naisuksok o sa kagurot na ito may dito pa maaro, ano, may dito pa maisuksok. Answering ko na mo ko yung din yan kanan kuan, may da hermanan tarpulin. Ada kay kita, diri kita makuri. Hi, ma'am. Hi. Oh, pengen patron. Oo, pagka patron. Lagi hap. Pinito. Thank you very much. Sige dong. So, Dong. magutila. Hoy, Malonton. Yes, adin ako ha. Experiment. Kailan ka mo na rin asa ha? Pagkita lang ka mo. Hindi, rin ka baraka. Basta ano ka mo tagatubangan ha. May danat ka sa experiment. Kapay. Paspasan ka lang. Ay, mapahinga ko na. Di ka baraka. Sakto di rin. Ay, taring mo. Okay nga gay yung tanong mga sangkay. Oy, kumusta ka mo dida? Ay, mga dalakit. Ang mga dalakit. Oray kumita. Aray, tabi apoy. Ano makukinto tsara? Mana mo yung nakdaraya na. Oh. Iya tito niyo ang kamakarawod nim. Ginawod ba naton? Oh. Oh ha. Ikan kanda mayor nga na nirmana. Waray pat para ibang sako pa. Karawod man ini burot. Pero kay magaano man kita kay karoy ag taghap maka feel kung ano itong pakiramdam itong may da gindadara o bring home. Nay? 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 Gaano ka? Badaw? Naniod to ka na? Kumusta? Ano daranin ito? Parunganay. Parunganay. Inichik na. Inichik naman na di nga ginakan. Oo. Nakaintindi ka ito. Di, inichik naman ito. Ini na pala kita nagsana may dara. Ah, ba daw? Nag-iininop pala kaya nga may dadara. Makarawod ba nini nga buroton? Pero mag-ano man kita. Kaya ni, gusto ko lang maka-experience kung ano itong feelings, itong nag-bring home. Pero nga lahat eh. Oh my God. Oh, doon na nga adam nila. Oo. Oh. Ano pa yun? Ay napagdada ito ni Surod. Oh, di rin nala. Okay. Maray. Papatilawong ko gephi. Nanay landa. Kit akong bring home.
Masig. Ay, kakaptan ko na lahat. Oo. Oh, ini kan mayor ini tigang dito kan mayor nga manok. Tapos ini dito kanan hermana. Pada takag usalaan. Amo lang na kuno kay makarawod gyud ni baga. Naku pusid ini ng kanan hermana man no. Adin duduha papatilaw-tilaw gapit bring minanilanda. Tala, akadi ako nay. Sige. Oo. Kuan ano ito? Okay. O di retiro. Kumita la tira nga baga ko ano. Nagiininop ka na ngayon sana may dadara. Tala na kadi ako. Okay. Oo. Tala. Hindi na yan. Tungkang karawod. Naka-experience gyud man ako kung paano maabot. Ano maging pagkaon ka? Alam kinaw na kanda mayor. Miya. Oo. Ipatong na era? Oo, ganun mayor. Merilo. Ito na miya. Oo. Oo, ada. Kuan iton. Tapos itong kanan hermana. Ano sulurin? Pride ano ton? Kanan andin ba? Oh, ribs. Oh.